बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, आज हम सीखेंगे दुआए क़ुनूत जो वितर में पढ़ी जाती है। वितर की तीसरी रकात के अंदर पढ़ी जाती है दुआए क़ुनूत। आज हम वो सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك। और मिलाकर पढ़ेंगे ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير। اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك। اللهم إياك نعبد ولك نصلي، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق। اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك। اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق